là, si c'est cool, tu vois des cas, même. Ok, opela jela assalamu alaikum. Ambe befo mo be kenela nwati na afulu wese bema. Akadinye doni doga fara jamaka mo ga seka na na medon. Kumi ngapmala. Ni odon mbora nye kaleli muke franchement mo chama touché. Mais ni ba de guna be kinike bega ayatu ngado ni fo. Parce que malien ko ifendoy. Ni kobi kan ichiga kuma mumbe kuma aka galombe sega chiena amandine kana sigi ni nga famille nga kuma sur de réseaux sociaux ne ta fait amandine fene mo were kana sigi ni nga famille nga kuma sur de réseaux sociaux ne ta fait nya fo be mais comme ni la yini doke famille yere fait munu yere yenta kanandi danima nite jigi danina de effectivement te jigi danina mogo de tara kumadi danima mogo de tara dossier di danima mais dani a soro togo di obina me très bien sani nga do kumala be aketo nyini befe do ta fam fo wa jinwe fanta ra de mandi do yi do be jien dungoro fanta ka do problème kono jien dungoro ala ka ko se fanta ma o tigila mogo te se ka ni famune mais ba fo jien mogo nyana ka jien mogo fene ken témoin mbalma ke Abibou Cham franchement ba fo ay ke wale muke ni wakati kono ko mogo ti nindo iti jugu do foni ko blema yi soro domina ara made be soro ki ini ni jugu do franchement Abibou Cham bifo me ko gelen kono ne be ko gelema mu kono ne be ndado ala ka doni doro ne foyi ne borani yere ne borani balmai ne borani wolode a bebe labane kelimpede la wane kelimpede ba sarache orato nyin dadi mbana mama bega imbe bedeli je peux pas trop parler nte kuma kateme mais sani nga kuma nye la nyini ke mo munu tara kuma dani ka video kono ko Adama Sisi kabiri ala ye ne dan ne na Adama ma deli ka ɲɔgɔn ye kabiri ala ye ne dan comme Adama ye video mani di Adama se video la kuma la a se ka bo fene ko fene démenti kabiri ala ye ne Fanta Sisi dan ne ma deli ka Adama ye ɲɛ la kabiri ala ye ne dan ne na Adama ma deli ka kuma balimaya la Nurusa faso ye garanti bugu de ne faso ye ɲari la de ne be Nurusa balima cɛ saba de dɔn Daou, Mamutu, Bavier, ani Nurusa. Me mogo mi don. An balima ou la kame nyogon sera la boye. Ntenta Adama don. Me Adama muso don. Wan kuntaro ko Adama muso ye de. Ntale shagalo ka sarakati bola. Ntale malla ka ta sarakati boke nkoroke. Nya Adama muso ye. Muso fla de ba Adama imbolo. Dutigi de do a demsente ha. Dutigi de manga fleni. Nyaka vogale nyata nyachi somogoma malmogoma antanti be ko Adama le do Adama jo ko tantata ka Adama mo tantata ma Adama jo ko Nurusa koroke do ne ko ngabo mu be se ka numero yini ngadia wa so ni Nurusa koroke flare be kumala akoroke do be ni no be kumala akoroke were be ni no be kumala daw me sana nga do kuma kono mina essaye ka weleli doke ni sera ko soro la première explication do mo ko kuma la mere akona dani akizere anga kuma la me a sera war dunyoro mimma ne bora kanda do dani dalo yoro la tele tenda do dani dala dani nete nyogo sera lante sera kelina de komi dani ko mo ko kana ni wari
ne bɛ n da don o yɔrɔ de la ka kuma ani ne bɛ se ka mun fɔ aw ye aw bɛɛ ka ne lamɛn a ye Dani yɛrɛ wele a ka na lamɛn n'o de fɔ n k'a bɛ ka ko kɛ a tɛ ko min dɔn a da bɛ kuma la a tɛ kuma min dɔn a bɛ ka ne accuser ko la n tɛ ko min kalama a ma kɛ n ɲɛna o yɔrɔ to ne y'o de fɔ n ko fo n'a y'a sɔrɔ sinji ye nkalon ye olu ba ye si mun min ne Fanta Sise ba ye si mun min n'o sen ka jɛ o bolo ka jɛ ko ko bɛ dibi la nin ko in na ko ko bɛ dogo la nin ko in na Ala k'a walanga k'a bɔ dogo la diɲɛ bɛɛ k'a ye n'o de f'u ɲɛna n ko ne tɛ n yɛrɛ ladiya mɔgɔ si ye ne y'o fɔ bɛɛ ye ni sinji ye tiɲɛ ye an ka to sinji ma sinji k'a ka baara kɛ n bɛna kuma n bɛna don détail damadɔ na n bɛn'o fɔ ye a ye n lamɛn bɛɛ ka lamɛn très bien. Wally, s'il te plaît. Arrêtez. Allô? Téléphone dit Tanma. Avec un caraché. Aya ketu. Aya namere au shi kana ta ɲɔgɔn wele kana. Ay malien den bɛɛ wele kana namɛ. Mina mun fɔ. Famille yɛrɛ kana sigi kana namɛ. Allô Tan? Allô oui? Allô? Tani ibe ite bodem sanu kɛrɛfɛ. Allô? 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 Kulo bɛ ne la. Tani i bɛ se ka kuma i ye mɔgɔ min ye i bɛ se k'olu fɔ ani i bɛ se ka kuma. I bɛ se ka kuma ani i ye mɔgɔ min ye i bɛ se k'o fɔ. Sisan ko kɛra ko bɛ cogo min na sisan ne ko Yunusa Damisi de ka segin k'e wele parce que ko hali ni ne seginna k'e wele ni ne y'e wele sisan ko nin de ye nin tasiba la min ye kuma bɔ a da kɔnɔ ka kuma fɔ ko Damisi de kan ka segin ka kuma fɔ e ɲɛna. Damisi ko i ko Damisi ka segin ko ka ne wele Damisi ye message min bila n ye message di Tani ma i ma Tani jɛna aw bɛ kuma bɛɛ bɛ yen ne bɛ direct de la mɔgɔw tulo b'i la i bɛ Damisi to i y'a wele ka mun fɔ a sɔnna i bolo a ma sɔn i bolo a ye mun fɔ mɔgɔw tulo b'e la e de y'an bɛɛ ba ye a bɛɛ bɛ laban e de bolo mɔgɔw tulo b'i la i bɛ se ka mun fɔ i b'o fɔ. Fana e bɛ kuma nin na sisan Fana aw ka kuma nin kɔnɔna na ko réseau ko kuma nin Fana ne bɛ ka kɛ o yɔrɔ de kɔnɔna na o de man di ne ye. Arama mana ne ye réseau sanfɛ yan. Ale y'o min kɛ ne y'o de fɔ ale de bɛ segin ka kuma e fɛ sisan. E y'o fa dama k'a ka segin ka kuma ne fɛ a ye mun fɔ? Ale ma segin ka kuma Fana ne ko ne bɛ kuma ne tɛna kuma bilen o yɔrɔ la koyi. Awɔ e ko k'a ka segin ka kuma a ma sɔn ka kuma e m'a fɔ k'a ko k'u y'a fɔ Dani ɲɛna ko Dani k'a da bɔ a la. A ko a y'o fɔ. E m'a fɔ k'a y'o fɔ Dani ye ko ka dɛsɛ ko Dani k'i sen bɔ a la. A ko k'a y'a fɔ Dani ko Dani k'i sen bɔ a la Dieu fana ko k'a y'a fɔ Dani ko Dani k'i sen bɔ a la hali sisan ne y'a wele a ko k'a ye wele k'a ye fɛn ci e ma. K'a ye vocal ci e ma a y'a fɔ k'a ye vocal ci e ma hali sisan ne bɔra k'a wele ne kɛlen ka sikiri seli. N'o tɛ ne ka kuma nin ko a jɔda foyi t'a la ne bɛn'o min fɔ dɔrɔn ko ne bɛna bɔ réseau kɔnɔna na ko min y'a fɔ Damisi min y'a fɔ Damisi de kan ka da fɛ da nin da. D'accord Tani e t'a faamuyara komi aw bɛɛ bɛ kuma la bɛɛ dɛsɛr'u la ne yɛrɛ bɛ direct la ne yɛrɛ bɛ détail di a y'a to tan. Ne y'o de fɔ hali sisan y'a wele a k'a to yan ko k'ale y'a fɔ e ɲɛna. D'accord k'an bɛ kɔfɛ Tani.
ni an ba dɔ de ni n'an ba fa kelen ba kelen damisi mun taara kuma direct kɔnɔ a kɛra erreur ba ye famille na a kɛra erreur ba ye famille na damisi nana vogali ci ne ma ko Fanta yafa ma ne ye erreur kɛ ne ko ayi ngo damisi san damisi ka kuma kɔrɔkɛ ni kumara a dɔgɔkɛ ni kumara ngo dani mun taara kuma Adama mun taara kuma dani ka direct kɔnɔ comme Adama ko ale de filla Adama de bɛ taa dani ka direct kɔnɔ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a filla ko Adama ma taa ne fɛnɛ bɛ bɔ ne bɛ kuma ngo trop c'est trop an ye bi bɛɛ k'o kuma la an ba mun filɛ ne y'a wele ale ye bi bɛɛ kɛ négociation na ka bi bɛɛ kɛ kuma la ne fɛ ka bi bɛɛ kɛ deli la ne fɛ ne k'an da di Adama yɛrɛ bɛ kuma ko Adama kumara dani fɛ parce que Adama kumara dani fɛ ko Adama ko k'ale b'a dɔn ko dani tɛ se k'a dabila ko ne dani ka wari dun sira k'a tɛna dabila balima tɔw ko k'olu yɛrɛ sigilen ɲɛna u bɛɛ kumara dani fɛ ko dani tɛ n'a dabila ko parce que k'u b'a bɛɛ bɛ dani ka taabolo dɔn ko dani tɛ n'a dabila ne ko ni bɛɛ bɛ dani ka taabolo dɔn dani tɛ n'a dabila n ko c'est obligatoire ne fɛnɛ ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ne ka nafolo de bɛ ka tiɲɛ ne ka wari de bɛ ka tiɲɛ ne bɛ avocata de la ne bɛ boliboli de la ne ka baara tiɲɛna aw minnu bɛ ka diɲɛmɔgɔ bila diɲɛmɔgɔ bɛ ka ne neni aw de bɛ bɔ ka tila k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛna franchement an bagara balimamuso in ma ni balimakɛ ɲuman ye Adama in ye i balimamuso ni balimakɛ n'i y'a mɛn k'u bɛ ɲɔgɔn na anw fila de bɛ tunga la ne de nana ni balimakɛ ye 2019 a ma fɔ ko ne balimakɛ nana sisan ne de nana ni ɲuru sa ye ka bɔ Italie a tun bɛ Italie a ye aventure daminɛ ne ɲɛ ne nana 2018 aventure la 2019 ne ye kɔrɔkɛ bɔ Italie ka na n'a ye ka so ɲini a ye Suazi Lewura a tun bɛ Suazi Lewura suguda de la bɛɛ b'a dɔn n'i nana Faransi tɛ baara sɔrɔ tout de suite a sotigi bɛ a ma sa a bɛ balo la kalo kalo ne tun bɛ n kɔrɔkɛ ka so sara 200 € o sen tɛ kalo kalo n bɛ kurusi min kɛ ka taa di n kɔrɔkɛ ma ne kɔrɔkɛ ye nin de n kɔrɔkɛ mun filɛ nin ne nin de don wallahi a da ko k'a tɛ balimamuso t'a bolo balimamuso min ka d'a ye ka tɛmɛ ne Fanta Sise kan a da balimamuso t'a bolo balimamuso min ka d'a ye ka tɛmɛ ne kan o de to ne tɛ se k'an sigi ko n bɛ n kɔrɔkɛ lebu ne bɛ dɔɔnin de fɔ maliyɛnw ye u ka hakili kɛ ka baara kɛ mɔgɔ bɛ ka ne accuser i sigilen b'i ka so kɔnɔ ne y'i kɔɲɔ di Ala n'a kira ma dossier mun bɛ sen na ne tɛ n da don o dossier la o fɔ ne y'o de fɔ ne ye balima lebu ne Fanta ye n yɛrɛ de lebu ne ye sinji lebu ne Fanta ye n yɛrɛ de lebu ne ye n woloden lebu ne Fanta ye n yɛrɛ de lebu aw ko papier tɛ ne den bolo ko de y'a to ko ne ye nin kɛ pour que ne den ka papier sɔrɔ ayi mɔgɔ den bɛ papier sɔrɔ denmisɛnnin bɛ papier sɔrɔ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ni si tɛ papier b'a wolo ba bolo tant que o ma ne arapatire ka taa Mali la o tɛ se ka fosi kɛ ne den na wa den mun fɛnɛ don a bɛ den mun ka kuma la nin ye ne jogo kisɛ kelen tɛ den in na ne Fanta Sise ne bɛ jogo kɛ a kisɛ kelen tɛ den na i b'a fɔ ko ne ma den in wolo i b'a fɔ den in wolola Faransi de ne den y'a si kɛ privé de la Mali la a kalan ne bɔra Mali kɔnɔ a ye defu kɛ ka na Faransi a ye defu congé bila la dɔrɔn a nana Faransi a bɛnna Faransi école ta ma a taara Faransi a ye kalan daminɛ école la wa den n'importe qui tɛ dɛ komi k'an den défense ta o tɛ dɛ a ye kalan daminɛ Faransi u ka maître directeur i b'a fɔ k'a ka den kunu hali ne Fanta ka so sɔrɔ a sɔrɔ la den sababu la maître de demande kɛ u ka directeur de demande kɛ k'a bila ka taa mairie la mairie assistant ye ne wele ko ne ka taga den sababu la aw b'a dɔn mun bɛ ne kan bi ne b'a fɔ aw ye maliyɛnw ne denmuso minɛla ne la ne denmuso tɛ ne bolo o dimi bɛ ne kan o dusukasi bɛ ne kan bɛɛ bɛ wolo dɔn ne den minɛla ne la affaire in na ne den tɛ ne bolo ne nana ni denmuso ye 7 000 € de ne nana ni den ye 7 000 € de mais bi ne ni n den cɛmani fila de b'an da so kɔnɔ an bɛ sunɔgɔ ni ne ka di maliyɛnw i ka n'i sigi k'i ka vie fɔ maliyɛn o de ka di maliyɛn i ka n'i sigi k'i da don i ka famille ka problème na o de ka di maliyɛn o de to ne y'a fɔ n ko ne tɛ fɛ ka kuma man di ne mais Dani ye wolokɛ de Adama mun taara ka taa kuma di Dani ma ka ne di diɲɛ ma ko a bɛ ka siran Dani ɲɛ Adama yɛrɛ da ko k'ale bɛ ka siran Dani ɲɛ parce que Dani tɛna dabila réseau sanfɛ famille bɛɛ ko k'u bɛ ka siran n'olu bɛ ka siran ne de fa bɛ neni ne de ba bɛ neni ne de somɔgɔ bɛɛ bɛ neni a sera yɔrɔ la ne ka bɔ ka dɔɔni fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ se ka mun faamuya ne Fanta Sise den tɛ ne bolo denmuso kɔrɔbalenba ka na n'i denmuso ye ko k'i dɛmɛ o denmuso bɛ s'i dɛmɛ ma wagati mun na i denmuso ka minɛ la a y'a da o ɲɛkɔrɔ dɛ nin ko bɛ kɛ wagati mun na
ne kun tiɲɛ ne taara baara yɔrɔ de la ne bɛ taa baara yɔrɔ la ne kɔrɔkɛ de bɛna ne den surveiller n ka so samedi dimanche ne kɔrɔkɛ de bɛna den surveiller ne taara Mali la ka den to n kɔrɔkɛ de bolo sani ne ka na ne nana sɔrɔ ekɔliso ye kɔrɔkɛ wele ko ka kɔrɔkɛ averti k'a f'a ye k'a bɛ ka den empêcher ka sunɔgɔ o ma kɛ ne ɲɛna dɛ ne nalen kɔrɔkɛ y'a fɔ ɲɛna ne ko n ko ne ye n denmuso wele k'a nɛni kosɛbɛ ne bɛ se ka taa fɔ n ko e musokɔrɔba n ko tuma ne kɔrɔkɛ de bɛ n'a fɔ k'e k'i da ka sunɔgɔ ala ni kɔrɔkɛ ka di n ye balimaya la dɛ wallahi a y'a yira n na ko n balimamuso ka di ne ka tɛmɛ balimamuso bɛɛ kan wa a ka di ne ka tɛmɛ n balimakɛ bɛɛ kan balimakɛ kelen de kun ka di ne ka tɛmɛ a kan ala y'o faga n'o ye sagalo ye o balima tɛ ne bolo bi mun ka di ne ka tɛmɛ n kɔrɔkɛ kan ne kɔrɔkɛ ye so fɔlɔ min sɔrɔ faransi ne de y'a ɲini ka d'a ma hali sisan ne kɔrɔkɛ bɛ baara mun na a bɛ ne de y'a don baara la wa a bɛ so min kɔnɔ sisan ne de so ɲini ka d'a ma ne sababu a bɛ baara mun na a bɛ ne de sababu baara la hali avocat ko ka contrat de FIDP na a ka fɛn bila ka taa contrat bila ka taa n'a ka FIDP a n'a ka so ne de fanta y'a bila ka taa ni mɔgɔ tɛ ni ne tɛ mɔgɔ t'a sɔrɔ ne den taara sɔgɔma n nana don so kɔnɔ n nana sɔrɔ denmuso taara école la n kɔrɔkɛ ani n denkɛni bɛ so kɔnɔ parce que covid kun bɛ n denkɛni na n kɔrɔkɛ ni n denkɛni bɛ so kɔnɔna la n nana n ye n denmuso ɲininkali kɛ n kɔrɔkɛ la ko denmuso taara école la n kɔrɔkɛ wulila ani n denkɛni nana don so kɔnɔ k'u da 16h wagati ne dalen bɛ so kɔnɔ yan ne welela polisiw fɛ ko n ka na ko ɔkɔliso ye den di olu ma ko y a les soucis komi ne ka fari den ma ne taabolo fosi tɛ den na ne ka kalan den ma den sumalen toro ne ka kala orozima ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn i b'a ko ne ma den wolo bilayi civilisation da ye den ta ye ɲɛyɛlɛ da ye den ta ye n ka dura dɔn o da ye den ta ye ne kɔrɔkɛ tun b'a fɔ ne ma kuma bɛɛ ko ne ma taa ni den ye dɔɔni dɔɔni k'a bɛ ne don kaso la ko parce que ne ka fari den ma ala ni ne bɛ den bugɔ ne y'a kɛ komi ne de ye den bugɔ ne kɔrɔkɛ bolila ka na a ko n ma ko mun bɛ yen ne ko o kɛra 16h yan ne ko n ko polisiw de ye ne wele sisan ko n ka taga ko den bɛ olu bolo a yɛrɛ ko ne ma k'an ka taga ɲɔgɔn fɛ ne ko non n ko parce que ne t'a dɔn mun don n ko cɛmannin sen kana na don ko la n ko to ni cɛmannin ye n ko n'a kɛra cogoya min na n k'i bɛ taa ni cɛmannin ye i bɛ boli ni cɛmannin ye a ko ne ma ko problème t'a la ne tagara n taara polisiso la n ye mun kɛ kuma la a bɛ heure 4 heure 5 bɔ bɛɛ b'a dɔn polisiw ka ko bɛ cogo di an sigilen bɛ kuma nana laban ko n kɔrɔkɛ sera n den ma n bɛ ka kuma panpaw ye de dɛ ni n ko bɛ don a fɔ la diɲɛ bɛ wuli ne ko n ko a bɔn n ko mais n ko c'est faux n ko tɛ se ka kɛ ko oui ko c'est vrai n ko c'est faux n ko tɛ se ka kɛ cogo si la n bɛ se k'an seko min kɛ n y'o kɛ ko n kana n kɔrɔkɛ wele dɛ k'olu yɛrɛ bɛ ne kɔrɔkɛ wele ne ko n ko ayi ne ye n kɔrɔkɛ wele yɔrɔnin bɛɛ la a ye ɲininka n ye kuma ɲɛf'a ye n ko Itali papier b'i bolo n ko parce que Faransi n ko ni violi den y'a fɔ tiɲɛ no nkalon don n k'a tɛ ɲɛɲini ne n ko sigi ka taa Itali walima i ka solution ɲini yɛrɛ la ko ne ma ko ayi après a ko ne ma ko awɔ a tilala k'a fɔ ko ayi ko polisiw y'a yɛrɛ wele k'a bɛ na a tagara ni ne ka cɛmannin fitinin de ye polisiso la o y'a sɔrɔ u ye den di ne ma ne ka taa ni den ye hôpital la hôpital papier filɛ ne bolo nin a hôpital papier filɛ ne bolo nin n bɛ tila k'a bɛɛ bila u ye den diyan ko n ka taa ni den ye hôpital la ne bɛ hôpital la dɔrɔn polisiw ye ne wele ko n ka na den n ka cɛmannin minɛ ko n kɔrɔkɛ bɛ garde à vue la n ye tile 4 de kɛ tile 5 Faransi État de bɛ k'i occupé ne la u bɛ ka mɔgɔw bila k'u occupé na ko n kana n'an yɛrɛ faga n ye n kɔrɔkɛ dɛmɛ n ye n kɔrɔkɛ supporter n ye force kɛ u ye denmuso di ne ma lundi ne nana n denmuso ye so kɔnɔ an nana so kɔnɔ n ye kasi daminɛ ka kule daminɛ den da la o dugusajɛ ka kuma don den da den taara ka taa kuma fɔ ka sujet yɛlɛma ko n ye den ka ko ye ko n ye den kunkololata yɛlɛma balimaya kama sinjiya kama ko n kan ka bila kaso de la parce que mɔgɔ min bɛ nin ka soutenir e ni kasola den bɛɛ ka kan kɔnɔmaya yɛrɛ to ne ma taa garde à vue la dɛ n b'o fɛnɛ fɔ ne kɔrɔkɛ bɛ kaso la ne bɛ ka traiter i b'a fɔ ko kasola den de bi ne kɔrɔkɛ bɛ kaso la ne bɛ ka surveiller i b'a fɔ kasola den de bi ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn bɛɛ bɛ Faransi denko dɔn polisimusonin dɔ bɛ a ye n sɛgɛn toro a ye n sɛgɛn k'an sɛgɛn a ko n ma ko ne ma sɔn ka plainte don ko n ka plainte don contre n grand frère n ko non n ko quelle preuve ne bɛ plainte don contre n kɔrɔkɛ plainte jumɛn ne bɛ se k'o don contre n kɔrɔkɛ a ye na n'o plainte ye
et opérer vous ou connaît maintenant ou le droit l'inte ou à son état hôpital fait la a fait mais au lieu de ma directement ou ko le droit l'inte ko ka fin cinéma ou droit l'inte ka denga résultat yirane la be blagata juju de bara ou le beste ka fu dala effectivement ne kera dena mais ou te se ka tchéninga prévu de denga prévu de ma ne ko nous te se ka denga prévu de ma wa prévu fene tene bolo ka plainte don koroke kama poloso de tagama be ko ngagela ne ma poloso de be na ne tchenga so poloso de be tanne kile ko non tcheko wolo vla be se ka ka ta ka tanyi nga bela kana kuma ro yoro be kuma kan ta kana janga so ngasi si elle gana na ngome se ka avocat ko ko ne droit lente avocat la ne be se ka avocat en dene tant que ne ma place grada vilante avocat sani nga so yoro yere ma ala ni hôpital la u ya do ko ne de me de ko musoni bora musoro ba ne mi ne de na je wa so ni mo mi tara kata fendo numéro do sebe ka dine de ma ko ba ya toro doro ka ko numéro wele o tigi na fone na ko ne kana maga de na de ko ne maga de na ko meta kasola ku ye numéro sebe ko ne akera to na ko ba ka din wele me kale kurane bonya na abarika la me kuma pampana de balmaya gino ani balmaya ine ni balmaya tinkama ma kene nyana de ne shira bara yoro de la nana soro dimso te sokono ma welente foi kala ma wele la ka soro ne ni koroke de dale me nyogon ka sokono ne wele la polisu fe ka ta polisu sola ka soro ne ni koroke fla de be sokono la ni dengeni ala de an sabanai ne ma songa plainte do an sigile me doron una kana de ko ne ma plainte do be demine assistant munu be demine mugola una kana demine ne la una kana fonyana ko min nga chemano ko demena yafa demena orovar dini nga chemani ma ubetani de no ono ngone te se ka denga orovar laje o ko me se ka numéro ko ni mine wala me se ka adresse mine no ngono non te se ka numéro mine te se ka adresse mine ugatani de manye bali den fe me solution yini pour que ko reke se ka bla o kera mercredi jeudi ku tara ne koreke jiji bara jeudi so mara fe ne so la ka police wele ne police wele ngo otara ne koreke mi kuluka bara bana otara ne koreke jiji sila orani berantara avocat do contacter ntara doron nkele matare ni mogo de takara ngo base otara ne koreke ntara tara famfe ne kuma forum na do avocat ko ma ko il faut très attention ko ngan koloshi dossier na ko ne ma koloshi dossier na ko parce que ko ne be ka kan fla de soit défend mi kan koroke défend monte jende ngo ko te se ka ke France loi yere la men de ni choisi ko normalement fora ko ne ka plainte do ko ne ko nga plainte do no ne te se ka plainte do o ko ne mi na leta jon kama no ko ne mi na leta on koroke kama ko ne ma ko c'est pas normal kale be mu fonye na ko nga koroshi dossier la ko ne ma koroshi dossier na ali nga chemani mbolo ko be nga chemani mna no ko no ngo musomani tamangele ne bolo nga chemani nga se ka bo kasola ore ka mbalma ke ka se ka boka so na bora ben demendina ngone be mbalma ke le fe nya fa avocat ay prix fonyana mu ya pas de problème en balma munu me malla no e nuru sa re balmo yi comme ne kelin pe de bien uye nga numéro di chero kumara dani nga video kono bado ale do parce que na ko fe ka be santage kena ka nga kuma takata di danima uye nga contact di chema ka soro ma fe fo che wele ka takata masongata apere ngo mo mi nga numéro do ma malla abse ka fa tiki nyana ko aka afo ko ale de ne ka numéro do ma ngone te se ka mbalma ke ka dossier ta ka fo o nyana a chebe malla a français a klobe na de wienwele téléphone na ngu uma effectivement ne kelembia ne sengene fene do tambate nte se ka kurushi bake na faralan ka kan deme abe janyi che ko problème tala ko yere fene be avocat ko ka farane ka avocat kan ne ko d'accord ngo ko me obe avocat ta am se ka avocat inflable ka communique wa so ne ma songa enala che mo ka ta fo mo nyena anne fakile bakele ne ma songa faina ko ni karebe mo ka ta fo mo nyena ko mo bini wolo den ka I balma ne balma o te se ka fo de ko mo biki I balma ke ka fora ki balma ke seri dema ne balma o ne te se ka fo de ne ma se ka ni la kale mo shi che wi ngani moro di che ma français yon wule mala kala nyake bugoli di ngaya bugoli masunga la kale ji ni ma jonshi si ça pour que ka boko chinye kala ma ne nga nya avocat mutan koroke nyo avocat ka numéro di che ma ngo pour que avocat flaka communiquer ngo avocat flaka communiquer ola ne avocat flaka communiquera ola si ça no ola obe barakete no be barakete uyuka avocat ne ka avocat bla
u communiquera o yɛrɛ ka avocat yɛrɛ kun tɛ u y'a ta mais a ma tɛ fosi dɔ dossier la pour que a ka se ka bɔ dossier kalama ne ka avocat ye dossier bɛɛ fu ɲɛna k'a yirula non nin de don a ye dossier bɛɛ fu ye ne wele kɔfɛ ko mais ko ma sœur k'i ma dossier ɲɛfɔ ye ne ko non ne tɛ se ka nin ɲɛfɔ mɔgɔ ye ke ngo ne ye aw ni avocat bila communication na ne ye aw ni avocat bila communication na ngo pour que avocat bɛ se ka kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna cogoya min na o ma kɛ ko bannen ne et n'o y'a sɔrɔ ne fan ta ye plainte don n balimakɛ kama yɔrɔ ne balimakɛ ka filiation man ka di ne ma dɛ a ka coordonnées man ka di ne ma dɛ a ka kaso numéro man ka di ne ma dɛ ne kan k'a sɔrɔ kaso la numéro min o man ka di ne ma dɛ o cira ne fan ta de ka email la n bɛ se ka n balimakɛ sɔrɔ cogoya min na n bɛ se ka n balimakɛ ka démarche kɛ cogoya min na bɛɛ cira ne de ma n ka email kɔnɔ ne y'a capturer garan kɛ u ye cɛ mun ka numéro di ne ma ne y'a ci o ma faransiya ngo u ye nin de ci ne ma ngo ne yɛrɛ weleli kɛ kaso la u ko ne ma ko non ko enquête bɛ senna n tɛ se ka kuma n balimakɛ in fɛ ne a ci cɛ in ma faransiya n kɔrɔkɛ min bɛ Mali la n'o ye Nurusa yɛrɛ kɔrɔkɛ Dawu n t'a dama dɔn ne Dawu ne y'a ci Dawu ma u y'o de ci Dani ma ka kumakan fara a kan a bɔra ne de bolo a ma bɔ cɛ bolo dɛ document min taara di Dani ma yan a cira ne de ma yan a cira ne de ka email kɔnɔ ne de y'a ta k'a di u ma pour que an ka se ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ an ka se ka u ka se ka bɔ ko réalité kalama an ka baara kɛ jɛlenya ni fɛn kɔnɔ ne de y'a ta k'a di u ma n y'a di cɛ dɔ bɛ faransiya u ye ne n'o bila communication na n tilala k'a di Nurusa kɔrɔkɛ fɛnɛ ma fa kelen ba kelen ma Adama tɛrɛ Dawu ne de y'a ta k'a d'o ma n bɛ bali min na mɔgɔw bɛ k'an wele ko Dani y'a kɛ tan Dani y'a bɔ tan ne bɛ kuma nɔgɔya aw ye Maliens aw dara ne la aw ma da ne la ne bɛ kuma nɔgɔya aw ye avocat nana o avocat kelen talen a nana fɔ n ɲɛna ko ale y'a fɔ n k'an kɔlɔsi dossier in na ko avocat wɛrɛ y'u contacter ko Nurusa ka famille y'olu ye ko u bɛ fɛ ko ka baara ka Nurusa ka document dɔ k'ale y'a fɔ ko n k'an kɔlɔsi ko ni famille yɛrɛ avocat ta déjà ne ko famille t'a bolo ni ne tɛ n ko ni famille yɛrɛ avocat ta déjà n ko ne b'a ale b'a to an ka to famille ma ne ko non n ko famille fosi tɛ ne kɔrɔkɛ la ka tɛmɛ ne kan n ko ne de bɛ n kɔrɔkɛ ka fɛn bɛɛ kɛ avocat ko ne ma ko ayi o y'a sɔrɔ avocat taara tribunal la ka taa cɛ min yɛrɛ occupera Nurusa la ka 3 jours garde à vue a ye o ka kuma ɲɛfɔ n na ko franchement ko yɛrɛ ye baara k'i kɔrɔkɛ ka dossier la kosɛbɛ k'i hakili sigi sa k'a bɛ bila ko déjà kɛ ko e ma plainte yɛrɛ tɛ fosi tɛ yen k'i hakili sigi kɔrɔkɛ ka dossier la k'a bɛ bila o y'o fɔ ne ɲɛna après a ye ne o avocat min ye occupé 3 jours Nurusa ka garde à vue la a y'a essayé ko avocat ka numéro di yan ko mais ko n kana ale tɔgɔ fɔ n taara avocat contacter avocat ye 5 000 € de fɔ n ye n ko y a pas de problème a kumakan n y'a bɛɛ ta n y'a ci Nurusa somɔgɔw ma n ko pour moi ne bolo 5 000 € tɛ fosi ye balimaya la ni ne balimakɛ bɔra a y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma n ko 5 000 kun ka dɔgɔ balimaya la n y'a avocat ta n y'a ci Nurusa somɔgɔw ma n ko n taara avocat voiri avocat min yɛrɛ bɛ dossier in dɔn kosɛbɛ n ko nin y'a ka kumakan ye dossier kɔnɔna bɛ togo togo a y'a bɛɛ fɔ n y'a bɛɛ ci u ma avocat ko ma ko a bɛ appel kɛ pour que n kɔrɔkɛ bɛ se ka juger togoya min na n'Ala sɔnna sani jugement don cɛ a bɛ baara kɛ a bɛ bila n k'a ka contrat CDI a n'a ka so a n'a ka FIDP n k'a ci a ma ko komi déjà k'a ka dossier nɔgɔlen tɛ a ma deli ka minɛ manamana ko la a tɔgɔ tɛ polisiso la fan si k'a bɛ baara kɛ n'Ala sɔnna ne kɔrɔkɛ bɛ bila o la après ni kɔrɔkɛ bilala an bɛ fɛɛrɛ ɲini den na ne ko y a pas de problème avocat ye appel kɛ ka courrier ci ma a ye appel kɛ ni lettre min a y'o courrier ci ma courrier cira ma n bɔ kun ye ne ka nin fɔ maliyɛnw ye ne ye Nurusa somɔgɔw wele n ye Dawu ni Adama ma se ka kuma parce que Adama yɛrɛ tɛ se ka kuma ne fɛ n y'a somɔgɔw wele n ko a fɔra n k'an kɔlɔsi dossier in na a tɛ se ka dɔn cogo si la ko ne de bɛ ka Nurusa dɛmɛ kuma tɛ ko ka avocat ta ka di Nurusa ma n ko a ye kuma Dani fɛ Dani ko k'a ye avocat ta cɛ dɔ kumana Dani ka fɛn kɔnɔ k'a ye avocat ta ni Dani ye avocat ta alhamdulillah a bɛ ka ne de dɛmɛ n kungo la o tɛ baasi ye mais Dani ye avocat mun ta a ye bɔ n'a sɔrɔ Dani ye avocat ta k'u tɛ Dani ka avocat ko kalama n ko n'a sɔrɔ Dani ye avocat mun ta walima mɔgɔ wɛrɛ avocat mun ta sisan a b'o avocat ne bila contact la avocat mun bɛ ne bolo u ka fara ɲɔgɔn u ka baara kɛ n ko mais n'a fɔra ko avocat taara yan fɛ a taara yan fɛ avocat bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la si tɛ si kalama n ko après ne de bɛna problème sɔrɔ parce que a fɔra ko a tɛ se ka dɔn ko ne ye avocat ta n kɔrɔkɛ ye walima k'olu tɛ Dani ka avocat ko kalama
uni dani tika kuma uni dani te ɲɔgɔn ye sara ne ko non ŋo be bɔ ka kuma k'a yira malien denw na aw de taara kuma di dani ma aw bɛ tila k'a yira dani na dani i sen bɔ a la an ka balimaya de don an ka sinjiya de don i sen bɔ a la Fanta be Fanta de nana ni kɔrɔkɛ in ye kɔrɔkɛ in sara a balola Fanta de u ko ma ko dani tɛ ko minɛ ko k'o bila k'olu ye kumara dani fɛ inbox kɔnɔ ka ko bɛɛ kɛ ko dani k'i sen bɔ o dossier in na k'a ma sɔn k'a tɛ ko minɛ ko k'a bila ne ko ni dani tɛ ko minɛ k'a bila n ko ne fɛnɛ tɛ se ka don problème kɔnɔ n ko ne taara avocat ta avocat ko fo 5 000 euros n ko ne taara avocat ta ka tila ka avance fɛnɛ di avocat taara rappel kɛ pour que jugement dɔgɔ bɛ se ka da a bɛ se ka juger cogoya min na a bɛ se ka bila cogoya min na ka liberté kɔnɔ n ko n'aw ko aw tɛ kuma dani fɛ n ko ne bɛ n sen bɔ avocat ko la n filɛ ka n tante min wele direct kɔnɔ olu de n somɔgɔ bɛɛ ye n sɛgɛn n woloba ko n ma ne ye n balimakɛ labila diɲɛ kɔnɔ ne ye n balimakɛ labila diɲɛ kɔnɔ ala k'a n'a bila n'a sara a ma yafa ma o ye ne woloba mankan ye fo ka ne ba lada dɔgɔtɔrɔso la ne ye n balimakɛ labila ne ye n sinji labila ne n'ale sara ale balo la ale ma yafa ma diɲɛ kɔnɔ a ma yafa ma lahara n ko n'u ma bɔ ka kuma ne tɛ n ka avocat ta dabila ne bɛ avocat ta mais ne yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ye pour que diɲɛmɔgɔ ka ne nɛni dabila ne bɛ dusukasi 2 de kɔnɔ n balimaw ne nana ni n balimakɛ ye ne balimakɛ ma dɛrɛmɛ 1 di ne ma ko y'a passé a ma passé bɔ ka na ne de nana n'a ye ka so ɲini kalo joli ma ka so sara ka baara ɲini ka d'a ma ne balimakɛ bɛ tilela dun fɛ a bɛ daraka dun fɛ a bɛ surafana dun fɛ ala b'o dɔn ala kira b'o dɔn ka bɔ o yɔrɔ la n y'o de fɔ n ko n bɛ détail fitinin dɔrɔn de di dossier in na pour que maliyɛnw a ye sabali i tɛ fɛn fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ i ka n'i da don a la mɔgɔ o mɔgɔ y'i sigilen to i ka salon kɔnɔ ne ka di maliyɛn ye dɛ ka ne Fanta Sise juger ka ne nɛni ka ne fɛn dɔ fɔ ne ma ne bɛ degun min kɔnɔ ne bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ala kana saya si ma n'a m'a ɲɔgɔn si ma ne bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ siso kɔnɔ yɔrɔ ne ko ne den minɛ la sisan caman b'i jan ka yɛlɛ o ka di caman ye dɛ mais barika de bɛ kow la an ka kow to ala ma walayi an ka kow to ala ma n b'o dusukasi kɔnɔ communication ye n sɔrɔ bi n'o ye n den ka communication ye communication bilala ka na di yan n den ka ko la a filɛ parce que n tɛ fɛ ka den ka papier yira communication bilala bi ka na di yan n bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn communication a dira ma date mun na ni n bɛ taa date mun na tribunal la a filɛ bi n ye communication sɔrɔ n ka boîte lettre kɔnɔ aw ɲɛ b'a la n convoqué la tribunal la le 11 ni affaire kelen na n den minɛli min kɛra n na ka taa u bɛna den di yan de wa u bɛna procédure jumɛn ta ne tɛ kɛ ala ye k'a dɔn u bɛna n balimakɛ bila de wa u tɛna n balimakɛ bila wa ne tɛ kɛ ala ye k'a dɔn mais maliyɛnw ne ye bɛɛ sara to ala bolo Abibu i yɛrɛ lafiya dani continue ka wari fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka ne dɛmɛ n balimakɛ kungo la cogoya min na n dɛmɛ a la dani ni mago bɛ argument fɛn fɛn la ne bolo ne ye avocat min ta avocat kumakan a bɛ n bolo an bɛ ka kuma wariko la a bɛ n bolo a bɛ ka kuma dossier bɛ nouveau min na ko min kɛra dossier a kumakan bɛɛ bɛ n bolo dani ni mago b'o la dani ni mago bɛ ne den bɛ yɔrɔ min na foyer mun na ne den ka foyer dani mɛ n den ka foyer numéro d'i ma i bɛ weleli kɛ foyer la ne den taara bila yɔrɔ min na i bɛ weleli kɛ yen dani k'a lajɛ ni ne denmuso bɛ n bolo n'a tɛ n bolo ne b'o bɛɛ dusukasi kɔnɔ mais ne tɛ jigin aw si la balima jugu de ye ne bɔ ka ne di diɲɛ ma ne tɛ jigin aw si la Nurusa tɛ se k'a fɔ aw ye ko wari t'aw bolo Nurusa bɛ wari min ta par mois 2000 et quelques Nurusa b'o de ta par mois 2000 et quelques Nurusa sara y'o de par mois Nurusa tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka so jɔ Mali la n'a bɛ ɲɛna tila ka so jɔli la munna aw ma n'o fɔ n ko ye ne sababu ye Nurusa bɛ 2000 et quelques de ta ne aw b'aw wele Fugari ka wari deli ka ca n'aw bɛ ka Nurusa wele ko Nurusa ka wari di aw ma Nurusa b'a yɛrɛ tila aw la wariko la cogoya min na a b'o de fɔ bɛɛ b'o f'i jatigi ma faransi yan ko n jatigi ye n ka wari dun walima n ye baara kɛ dɔ ka papier la o bɛ se ka fɔ a bɛ se ka kɛ Nurusa y'a fɔ a bɛ se ka kɛ Nurusa m'a fɔ ne tɛ fosi tanya tɛ Nurusa la yan Nurusa b'i ja très bien ka tɛmɛ ne Fanta Sise kan a b'i comporter très bien ka tɛmɛ ne kan Nurusa yɛrɛ bɛ ne ka fɛnw ye n sen na n ka sabaraw ye n sen na a bɛ yɛlɛ de ko ne tɛ sabara marque don Nurusa bɛ ne ka finiw ye la b'a ko fini caman bɛ ne bolo k'a si tɛ marque a b'i jan ka yɛlɛ ne la kabini ne ye kɔrɔkɛ dɔ don min na a ma fo don a yɛrɛ la fɔlɔ
kabine koroke don dum ne koroke bi jadi abi vidi fo shi tanya te ne koroke la kabine koroke nana France ne kalo shekin ke ka so sara ne ya do bara la no bara chena ka kla ka do bara were la ay fla mina san saba de soro o bara la kalo kola be 2000 et quelques de soro ne le te pa mo me se ka FIDP soro patrona ne le te mo me se ka contrat CDI soro patron contrat CDI de ba bolo de France papier ta bolo mais Italie papier ba bolo contrat CDI de ba bolo ne fanta da do barala awo alin kama jigunu mais ay mo to ko dusu ka shikono malion akana mo teme u danka dani be se kumala mais dani ma foshike bebe dani don ni wari yini sira di dani ma surtout ni ere fanta ka ko kata wari yini sira ta ka di dani ma bebaro dani be barako la de bebaro dani be barako la dani be barake na il faut parce que dani mina doni sorala ne te somogolaw na ya ko dani be avocata ba di mogo mi maw ne te somogolaw na ya ko dani be avocata aba confier mogo mi naw o somogoton bolia mogo shi te se ka foshi ke nuru saka dossier la ne fantate kani yere negen yere wa obika orozi nini mina bokmala obika orozi nini dani orozi tene ka bolo kan orozi be eta ka bolo kan dani orozi tene bolo de obika orozi nini aye orozi nini dabla an kana ko gelea telefoni be orozi bolo anyebe ko bela obika bobi ka nini orozi tene ka bolo kan ne orozi be se ka fendo kere dani ni tigele no ala ibe na do ko jako ne de ma kene nyon kunfin ko jako orozi be se ka yere nyana bo ibi no don ko orozi be se ka yere nyana bo ai de ni tui ai din tui aya tui nebe mun kono obe ne bo nurusa balma wera ko ne ma kanga solution yini ne fanta de na folo a balma o côté dani be continuer ibe se ka deme muke ibo ke e tunga jaye ni ne o ne be se ka deme ka labo ika avocat be se ka deme ka labo ne yore fa balma o ye bi mo c'est pas grave déjà que avocat tara dani ko ya avocat ta e fe avocat ta dani avocat ta do fe no kumara kay avocat ta c'est ça o be ne ka liberté dunema ne be tan de récupérer tout gamina no soro ne ka plainte de ben de récupérer ne be ta plainte do kan de récupérer no so ne de soutenir ka plainte do kan de soutenir no de ben de récupérer mais ta plainte do kan de récupérer o te problème yo si ça dani ba en demain dani be continuer ka en demain bara la si ça wallahi dani ake foshi tila imako jugu foshi dingelinke dani be continuer ni dani yere mo be argument muna ne bolu di dani ma dani mo be dossier muna ne bolu dossier di dani ma dani mo be fin la comme déjà que lui yere de tara kata dossier de e dani ma i mo be fin na ne bo di ma ne ore fu nyana bi ne ala sona ne fene be solution mu ke me se kan de récupérer tout gamina parce que ne bana plainte de man de banana sani e vendredi che ne ka jugement che ne wele la o communication fleur ne bolo sano che ne be ta plainte do kata dinga avocat be ne deme nan tara ne be de récupérer ka ira ne plainte do on ta do chien no parce que prévu tembolo ni prévu ba o bolo ko chien do maintenant ne be denta dani me continuer ka barake pour que ne kana perdre flabela ka perdi balmelo ka gele ka kle ka perdi iwolo dena dani o fene ka gele ne dani ma foshike dani ma papa kake dani ma foshike enne o ma boka tadi dani ma dani be kuma wa no ma dossier takata di dani ma dani be kuma wa ese dani be kuma dani ma foshike dani ni kuma nugoma ne de pour que malion kane fanne batu nya nugoma ne de dani ni ma do kuma kono de wa ne te do kuma kono ne balmake kadini dani bi deli ala kama kira kama nwele imoko be argument fenfela ne koroke ka a bebe ka dine de ma ni mako ba ka FIDP la contacter ni mako ba ka contrat CD la contacter ibe nwele shakalo ka téléphone ne la ibe nwele de la ni mako ba ka contrat CD la be contacter dani wallahi bilemba bedima wanye avocat mutamani misanga avocat la avocat ya appel ke avocat ka appel papier be mbolo mais avocat ka appel papier fene di ma dani il va bébler les réseaux sans faire comme déjà que yekele ble ba bébler les réseaux sans faire
Sisa aw bébé kila ka yafa ne ma. Bébé ka fɛn bébé yɛrɛ défend. Ne bɛ yɛrɛ défend kan den récupérer. Ne ma fosi kɛ n den na. Ne nana ni den 7 millions € de. Munu dalen m'u ka so fuguarideya kana. Saraka denya kuma damala. Aw t'a dɔn ko ne ka wusa n'aw ye, n bɔkolo ka wusa n'aw ye, n kabila ka wusa n'aw ye, n fa ka wusa n'aw ye, n ba ka wusa n'aw ye. Ne ye baara de kɛ jamana in kɔnɔ. N bɛna don yɔrɔ la. Allô? Oui, ça va. Ça va? Ça va avec le bâche. Bâche foyi tɛ yen. Ah, ben, il va direct comment? Mɔgɔw tulo b'i la, i yɛrɛ taara ko la, ko kɛr'i ɲɛna, i bɛ se ka mun fɔ, kana don fo ko fɔnna. N y'a fɔ n tɛ fɛ mɔgɔ si ka don ko histoire fɔ la, i bɛ se ka mun kɔni fɔ a la, mɔgɔw k'a faamuya, i b'o fɔ a la. Bon, donc, ne kɔni nin ko in bɛ cogo min na, mɔgɔ dɔ de kumana nin ko la, o t'a dɔn min bɛ yɛrɛ déjà. Donc, adamaden mɔgɔ ka ko, a tɛ olu la dɛ, i y'a mɛn Dani ye, a tɛ Dani la dɛ. Mɔgɔ min taara nin ko ta, ka taa di Dani ma, ko fa n'a ba bɛ o de la. Parce que ale t'a dɔn an bɛ baara min na nin ko la, ale tɛ foyi kalama la. Ko joli bɛ, pour moi, ne ye Dani ka video ye, ne yɛrɛ dabali banna dɛ. Mais olu t'a dɔn min bɛ, ko joli bɛ nin, ne bɛ ka kuma nin na, a tɛ komi k'a fɔ mɔgɔ y'a fɔ ne ye, a lakalela ne, a kɛra ne sen de kan. Mɔgɔw ka maliyɛnw ka sabali fɛn dɔ la, ka n'a tɛ min dɔn, a y'a dabɔ la ka mɔgɔw ka ko t'u bolo. Déjà, e perilen bɛ ko joli la déjà. Olu t'a dɔn don min na n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ kuma na nin ko in na sisan, i ma sɔn ka plainte dɔ, o de y'a bila an bɛ nin kuma bɛɛ la. Ayi, e yɛrɛ, ne interpellé, ne welela ko la, e yɛrɛ fɛnɛ welela ko la, i yɛrɛ ɲininkara, i yɛrɛ taara polisi la, a taara kaso la i yɛrɛ ɲɛna, a bɛɛ kɛra i yɛrɛ ɲɛna. I da don kuma la, i bɛ se ka mun fɔ olu yɔrɔw la, i da don olu la, i k'olu fɔ, komi e yɛrɛ a bɛɛ kɛra i ɲɛna. N filɛ ka fɛn dɔ de f'i ye, ko mɔgɔw bɛ kuma fɛn dɔ de kan, o t'a dɔn min dɔn, nin histoire ye fɛn dɔ de, mɔgɔ baden bɛ ka kuma ne de bɛ dɔw lajɛ, n dabali de bɛ ban. An welela nin kuma kelen na, ka taa an ye ma siyɛn témoin ye, ka kɛ témoin ye nin histoire kelen na, ka taa ɲininka ko la, k'a tiɲɛ n'a nkalon bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, an sigilen kan, n sen sigilen kan. I y'i balima sutura ka fɛn bɛɛ dabiri mɔgɔw ye, k'i ban polisiw bolo plainte ko ni fɛn na, i banna polisiw bolo 48 heures o mana ni dalilu ye k'a d'i ma wa? Don fɔlɔ la i ko k'i tɛ plainte dɔn, a dugusɛjɛ u taar'i nɔfɛ ka na ne ye ka dalilu bɔ k'a d'i ma, ko komi i ko i tɛ plainte dɔn, i ma dalilu sɔrɔ, dalilu filɛ, i ko mun tuguni? I m'a fɔ i tɛ plainte dɔn tuguni wa? Mais mɔgɔw ka sabali, u tɛ min dɔn, u k'u da bɔ ko la sa. Franchement, u k'u da bɔ ko la quoi. K'u da bɔ ko la, nin kɛ ɲɛmɛ ye, mɔgɔw k'u da bɔ nin na quoi. U ka sabali fɛn dɔ la, maliyɛn kɛ cogo de ye nin ye. Ne e filɛ problème min kɔrɔ sa, ne tun ye plainte dɔn, an tɛna don nin kuma bɛɛ la. N'i y'a ye mɔgɔ bɛ k'i da don a la, n'a sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ fɔ, a kun bɛɛ tun bɛ fɔ mɔgɔw ye, mɔgɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ quoi. Mɔgɔw ka sabali ka to k'u da don mɔgɔw cɛla ko la. E ye Nurusa Kawaro de y'a tɛrɛ, grâce à toi Nurusa nana France, jɔn y'a lase France? Somme choisi ne John Bla aide ni balma te bokia ay ko me rebe a ko bebe singa c'est pas l'appel il date anyola c'est bon ne be se ga ne te se ga détail ba di fendo de ndro ni to nyumante mogola balma on damate e ye risiki mentani ko la ye idi destre la ka je iden ko ni histoire la ki de la blay balma ke muna pour ci muso yen rebe koro muna en rebera parce que ma ko ikasrati den na ko de ko ingelea mais u ka sabali ka fe no be même do fiodro ye arji avocat be sarle awari bora jonko edete fɛn bɛ ka d'u ma minnu sɔrɔla ka di avocat ma ne tɛ mɔgɔ tɛ min bɛ se k'u sɔrɔ bɛɛ b'i k'u sɔrɔ bɛɛ b'i ka kuma fɔ dɔrɔn mais qui peut l'avoir ça a tɛ France min bɛ se k'u sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kuma dɔrɔn ka mɔgɔw ɲini ka n bɛ wari min na kɛ n bɛ mɔgɔw dɛmɛ i bɛ se k'i ta fɔ oui mais en réalité mais i t'a dɔn min don vraiment mɔgɔw ka sabali u kana na mɔgɔ an ka baara k'an bolo f'u ye an ye nin baara ba kɛ fɛn sɛnɛ b'a kun cɔrɔ la ka tila k'o bɛ nɔni mɔgɔ bolo ka na mɔgɔ bila marsare la tuguni cɛ mɔgɔw ka sabali quoi a réalité u ka sabali quoi mɔgɔw to ye i k'i ka balima lajɛ i k'i balima lajɛ i k'i fɛrɛ k'i balima la mɔgɔw ninnu to ye n'i ko i bɛ taa ninnu fɛ dɔrɔn i bɛ n'i balima bila ninnu bɛ n'i énervé i b'i ka ɲuman bɛɛ kɛ f'u ye grâce à toi a nana France e nana n'a ye France k'a kɛ fɛn bɛɛ ye France ni histoire donna an ni ɲɔgɔn cɛ o ye cas wɛrɛ de i filɛ ka histoire min rencontré sisan alors yɛrɛ i ma dɔn ka dɔn o fɔ fana tɛna don o fɔ na mais a bɛɛ dalilu b'an bolo a kisɛ b'an bolo a réalité bɛ dalen tabali kan mɔgɔw ka sabali u tɛ min dɔn quoi ka fara k'u da don a la ko i ye plainte don a kama de i y'a dɔn kaso la de i y'a ka wari dun de i y'a kɛ ta ne ye kuma dɔ yɛrɛ ne ye dabali bannen de quoi n ko ninnu bɛ ka kuma fɛn dɔ kan u t'a dɔn min dɔ yɛrɛ i n'i ka dalilu sigilen bɛ i n'i ka dusukasi sigilen bɛ i ni ka fiti i ka balima la
i balima datugura i denmuso minari la i dusu kasilen sigilen bɛ i t'i ka wari bɔ la i t'i ka fɛn na tɛ mɔgɔ k'i to ye i ka moi personnellement ninnu to ye u k'u ka mankan ti u ka taa ala bɛ min dɔn o bɛ wasa kɛ hadamadenw ka kuma dɔrɔn mais ala ta de ye tiɲɛ ye mɔgɔw ka kuma dɔrɔn ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka sabali n'a tɛ mɔgɔw ka histoire dɔn a kana n'a da dɔn balimaw ni ɲɔgɔn cɛ histoire la ka mɔgɔw fara ka mɔgɔw fitina ka kɛ ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw lasetaniya ka kɛ ɲɔgɔn ma mais ne ma jigi Dani la ne ma jigi mɔgɔ si la a balima mais yan'ale ka taa nin kuma ta ka t'o di Dani ma ale ma mɔgɔ si sɔrɔ dugukolo in kan Faransi ye e de taara ni nusa ye Faransi ni nin ko kɛra yan'ale ka taa Dani kama pourquoi a ma e wele k'i ɲininka ale ta ɲɛ hali ni ko b'ale ni e cɛ o ye ko wɛrɛ de ye pourquoi ça n'a rien à voir avec ne t'a dɔn yɛrɛ kabini ala ne Dani ma deli ka kuma fɛ ko ne yɛrɛ sanfɛ non mais vraiment c'est grave vraiment c'est grave mais même si dɔrɔn to i kɛcogo la i k'i ka avocat sara i to i kɛcogo la dɔrɔn i ma se kelen bɛ cogo min na i ka baara kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ t'a la ala bɛ bɛɛ sara i t'a la mɔgɔw ninnu to ye n'i ko i bɛ Mali lamɛn dɔrɔn i bɛ tɛna ɲuman kɛ bilen dɛ parce que u bɛna i dimi ta n'a y'a sɔrɔ ni olu bɔra ko laban de kama ni y'u bɔra a kalama a tun bɛ ɲɛ fɔkali Dani Modo de don sinon tile joli kɛra nin baara la mɔgɔ jumɛn y'a mɛn hali fasola mɔgɔ ma mɛn semaine kelen i b'a baara la mɔgɔ y'a mɛn tile joli polisi bɛ n'i nɔfɛ k'i cɛ ka taa k'i cɛ ka na n'i ye est ce que olu b'o kalama pourquoi ni tu sɔnna ka plainte dɔ bɛ na sɔrɔ an bɛ nin kuma min na an tɛ nin kuma la o c'est bon mais mɔgɔw ka sabali quoi u to ye i ka di i balima labɔ kaso la ninnu to ye u k'u ka kuma fɔ i balima labɔ kaso la ne bɛ min f'i ye mɔgɔ caman bɛ kuma u to ye i k'i balima labɔ kaso la grâce à toi e de taara n'a ye Faransi mɔgɔ bɛ taa n'i balima ye Faransi c'est bon i yɛrɛ lafiya c'est bon a ka ɲi u bɛ ko to Dani bolo Dani b'i kɔgɔ dan kɔgɔ la n'a sera ka n balimakɛ labɔ kaso la mais a bɛ mun ɲa ne ye ne ka plainte don contre X dɔrɔn n t'a don contre n kɔrɔkɛ dɛ n b'a don contre X dɔrɔn ne ban'o bɛɛ ma hali kun ne terimuso o kɔrɔmuso fa kelen ba kelen a bɛ baara kɛ assistant social de don a nana n'a ye f'a ka so k'an wele n tagara n ye kuma ɲɛf'a ye a ko k'a bɛ mun fɔ ɲɛna n ka plainte don ne ma plainte don a bɛ nɔrɔ n na fo k'an sa tɛ bɔ n na wa n den cɛmanin min bɛ n bolo o b'a minɛ na n'ala ma jange mun bɛ n kɔnɔ ne jiginna o b'a minɛ na parce que tubabu tɛ dossier kelen nɔrɔ mɔgɔ la k'u b'a bila a taara dɔrɔn ne ko n kɔrɔmuso ma n terimuso ma n ko non ne tɛ plainte don n kɔrɔkɛ kama n ko ne bɛ solution de ɲini ne kɔrɔkɛ bɛ se ka bɔ cogoya min na wallahi n tɛ plainte don n kɔrɔkɛ kama wa n bɛ n kɔrɔkɛ soutenir wa n bɛ n kɔrɔkɛ fɛ n kɔrɔkɛ y'a dɔn k'a bɛ n fɛ ne banna n den hali wolo tin nege a tɛ hali ne den tin kelen tɛ ne la bi ka sababu kɛ ne ye miiri n kɔrɔkɛ ma bɛɛ b'a dɔn ko wolo ka gɛlɛn ne hali ko numéro bɛ di ne ma n ka n den wele ne ma sɔn après assistant mɔgɔw jɔra n na document min kan ka bila ka taa tribunal la assistant solo ko n ka taa u ye n wele téléphone na ko n ka taa n ko n tɛ se ka taga n ko ne man kɛnɛ u nana n ta n ka so kɔnɔ ka taa ni n ye ka taa n da kɔnɔ k'a ɲininkali kɛ ka tila ka segin tuguni ka na n bila n ka so bi ne ye convocation sɔrɔ vendredi ne kan ka taa tribunal la n den kungo la mais ala ka bɛɛ sara Dani ma fosi kɛ Dani ni bɛ se k'u dɛmɛ togo togo u dɛmɛ balima ne balima de don ni Dani bɛ se k'u dɛmɛ ne y'o de f'u ye an ka dossier to Dani bolo Dani k'u dɛmɛ ne fana bɛ se k'an den récupérer togoya min na mais ni ne wulila n den ne récupérer nɔfɛ ka tila ko balima jugu k'a y'a balimakɛ tɛ a y'a balimakɛ bɔ tan o tɛ se ka fɔ ne ye dɛ balimaya la dɛ ne y'o de fɔ kuma la n ko balima ka juru tɛ ne la sinji ka juru tɛ ne la balima tɛ mun ka juru bɛ ne la wa balima tɛ mun bɛ balimaya da aw kana ne ni n ka fariya filɛ ta taa k'i bɛ se ne ma n balima dɔ ɲɛna a bɛɛ ka fisa ne kɔrɔkɛ mun filɛ kaso la Dani yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka falen a tɛ Facebook sanfɛ a tɛ réseau yɛrɛ fɛ ne kɔrɔkɛ in yɛrɛ tɛ réseau fɛ ne ka vidéo kɛ man da ale de ne kɔrɔkɛ in tɛ réseau fɛ kuma tɛ k'aw bɛ to ka kuma ta ni i sigilen bɛ i bɛ dutigiya la Arama ye cɛkɔrɔba de muso fila de bɛ Arama bolo kuma bɛ Nuru bɛ se k'e ka somɔgɔ e ka denbaya balo cogo di a bɛ kuma dɔ sɔrɔ ka f'i ye aw ye balima jumɛn balima cɛ 7 de don aw ye jɔn kumakan mɛn ni Arama kumakan tɛ wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ o de ye fugari ye balima bɛɛ la parce que fugari de da kɔnɔ kan ka ca wa ne ma kuma dɛ halisa ne ma kuma u ka sabali an ka lajɛ diɲɛma jɔlen na Dani ka continuer ka baara kɛ Dani ka continuer cɛnin bɛ se ka bɔ cogoya min na a ka na ne fɛ yen me cɛnin ka filiation ne yɛrɛ de y'o jɛ ɲini aw fɛ me cɛnin ka filiation bɛɛ di Dani ma n ye avocat mun ta avocat ye appel kɛ appel papier bɛ n bolo ne den ka convocation bɛ n bolo
don fɔlɔ nan taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n bɛ sa papier dɔ di yan ko n ka avocat contacter ko ka avocat kan ka taa n den u ye avocat ka numéro di yan n'o y'a sɔrɔ u ye numéro min di ne ma ko n k'ale avocat wele n den n'o y'a sɔrɔ ne y'a wele ala ka ne nin tigɛ ne ne avocat u ye numéro min di ne ma ko ne k'o wele n den parce que ne den de ye victime ye bin kɛra ne den de kan n'o y'a sɔrɔ ne y'o avocat wele ala ka ne Fanta Sise nin tigɛ mais aw bɛ taa aw sigi aw ka so fugaridenya kan ni sarakadenya kan na k'a fɔ ne aw t'a dɔn ko barika bɛ ne kɔ ka tɛmɛ o kan ne nana Faransi sisan ne nana ni den kelen 7 000 euros 7 000 euros ne den kelen nana $5 000 de ne den kelen nana $5 000 de e bɛ t'i sigi ka so ko kunba wa kunba ne tɛ kunba in dɔn parce que n t'a dɔn mun na ne ya bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ ne ka vie dɔn Faransi bɛɛ b'a dɔn ko ne nana ne tun bɛ kun dilan ne kɛ parce que salon ne tun bɛ ne bolo Mali la kunba in bɛ foyer de la vitre foyer namara de don a paralysé len don yɔrɔ mɔgɔ kungoma de da ka di wali kungo la o adamaden kungoma o de da ka di wali ko la ne y'a ka ja ale de y'a fɔ ko ne bɛ kun bɛ taa koloni fili olu fɛ yen ne y'a tɔgɔ de mɛn Abibu ka kuma la bi ne yɛrɛ sara de o ne ko n ko Abibu ko kunba mun bɛ village fɔ wa f'a bɛ foyer la kunba bɛ foyer de jeunes de la soden kelen pe musokɔrɔba de don dɛ ne kun t'a dɔn ko bi b'a sɔrɔ si la yɛrɛ kuma bɛ mɔgɔ de bɛ ɲa kuma ma k'a kɔ ko mɔgɔ de bɛ ɲa kuma ma k'a bɔ wotoro kɔnɔ fɛn bɛɛ ni kaburu cɛ a bɛ wotoro de kɔnɔ namara de don a y'i yɛrɛ kɛ jinɛtigi de ye koloni fili ni fɛnw o kɔntɛrɛli yɛrɛ ne tun b'a fili ale de fɛ o ne tun bɛ taa n sigi ale de fɛ o ne taara a dɔgɔmuso de kunkolo dilan a ka so a dɔgɔmuso ne y'o de kunkolo dilan a ka so ko kunba ale yɛrɛ bɛ wotoronin de kɔnɔ dɛ a bɛɛ ni kaburu cɛ a bɛ wotoronin de kɔnɔ wa musokɔrɔba de don dɛ a dɔgɔmuso de yɛlɛmalen b'a ka so de bɛ occupé la a bɛ foyer de la vitre là il est heureusement foyer de jeunes mais so den kelen pe kunba b'o de kɔnɔ so den kelen pe kunba in b'o so den kelen pe de kɔnɔ fɛn bɛɛ ni masara man cɛ a sigilen bɛ wotoro de kɔnɔ mɔgɔ de bɛ ɲama k'a ko n'i donna kunba ka so i bɛ bɔ pour que kunba yɛrɛ ka dumuni sɔrɔ k'a dun fɛn bɛɛ ni masara man cɛ foyer cɛw a bɛɛ ni kaburu cɛ ni y'a da la lakara mɛ taa bɔ la foyer cɛw de bɛ don ka bɔ kɛ kunba da la pour que a ka dumuni sɔrɔ k'a dun n fugariden da ka di wali vi la kuma e ma se k'i miiri ka wotoronin ma ka ne to yen sa yɛrɛ ko ne nana ko ne tun bɛ taa koloni fili ne ka koloni fili ne y'o wari kɛ ka nafa ɲa diɲɛ kɔnɔ sa e mun ɲa ala y'i paralyser k'i kɛ nujuratɔ ye mɔgɔ de b'i ta k'i sigi wotoro kɔnɔ i tun bɛ État ka bolo kan État y'i bila pewu k'i bɔ a ka bolo kan État occupation fosi t'i la i bɛ 700 € sɔrɔ i bɛ sokɔnɔna la foyer kɔnɔ soden kelen pe ne kun t'a dɔn ko bi bɛ kunba sɔrɔ balo la musokɔrɔba de don dɛ a denkɛ ka kɔrɔ ne si denkɛ kelen pe de b'a bolo i b'o ta ka taa n'o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o ka kɔrɔ ne b'a ko fɛn ka kɔrɔ ne fɛ e de sigilen bɛ ala baara fɛnɛ t'a la kunba cɛ i tɛ bɔ wotoro mɔgɔ dusu kasilen bɛ yɛlɛ kuma dɔw la kabini ne ye nin tɔgɔ mɛn Abibu ka kuma la ni musokɔrɔba sigilen bɛ wotoronin kɔrɔ ne ye nin tɔgɔ mɛn Abibu ka kuma la ne ko ala ni fɛn nana dɔ fɔ ne ma a ye diɲɛ dabɔra nin de kama dɛ aw bɛɛ ka dɔ fɔ Fanta Sise ma mais Fanta Sise sera ka mun kɛ a wolo ni bi cɛ bɛɛ k'a lajɛ i ka se k'o ɲɔgɔn kɛ bani kana Faransi san 4 kana ni den fila ye ne y'a mɛn ko ne den kun bɛna rapatrier de walima ko ne ye nin kɛ ko n den ka papier sɔrɔ denmisɛnnin nana bientôt ne den bɛ san 18 sɔrɔ pour que a ka papier tɛ d'a ma a ye kalan de kɛ école la a ye kalan de kɛ école la o a bɛ ka kalan de kɛ Faransi yan wa a bɛ kalan kɛ comme il faut a ka di u ka directeur ye comme a ka sa ordinateur fila de bɛ ne den bolo yan ordinateur fila n'aw ma d'a la n b'a fila bɛɛ ta k'a yira aw la ordinateur fila de bɛ ne den bolo yan kalan kama ɔkɔliso ye kelen d'a ma ne yɛrɛ kelen d'a ma ala tɛ fɛ ka mankan mɛ ne ka video kɛ ka sumaya ne den de kama i b'a k'a wolola Faransi la a t'ali mankan fɛ buru i man dɛ i b'a ko ne ma den bon kɔnɔ bilayi i b'a ko ne ma orozi bon kɔnɔ ne ni ala ne jogo kisɛ kelen t'a la aw sarakadenw sigilen b'aw ka so aw t'a ɲɛ fiɲɛ aw t'a ɲɛ jɛ aw fɛnɛ ka taa aw da ko ne la k'a kun bɛ layiden worozi dɛ a kun bɛ koloni fili cɛ koloni fili wari nafa ɲa ne e paralysé i yɛrɛ kɛ jinɛtigi ye paralysé sigilen filɛ n ta téléphone wɛrɛ de tɛ n bolo n den bɛ yɔrɔ min na pour que n ka n den wele nin tɛ se ka nin ye Sagalu ka numéro liga de b'o kɔnɔ pour que n ka n den wele n den bɛ yɔrɔ min na a placelen bɛ foyer mun na pour que n ka se ka n ka foyer ne den bɛ foyer ko c'est mort chrétien wa c'est mort chrétien de ko foyer dɔ bɛ yen ne den bɛ yen de den minɛ la n'a taara n tɛ den ko kasi yɛrɛ la bilen
be balmakɛ kasi la nya aw sara kɛ Ala ye wa aw balma munu nana ne di réseau kan ni be folu di ka do na ka jugune wa nyore fu ngu kana blanka kuma ne ngo me kuma diɲɛ be wuli mais ne to ke olu la de ne bo ke balmakɛ la mu be kaso la ora to ne da dele sigile no ko nte kuma ngo mɔgɔ si kana bɔ ne ka dossier ngo mɔgɔ si kana bɔ ni balma ka dossier nye sigi kan dade ka ayin to dade kono sa e demuso kɔrɔbalen ka minɛ la ni mɔgɔ me fɛ ka taa a tribunal sui tribunal le 11 juillet ne den welela ne welela ndin kunkɔrɔ nye communication sɔrɔ bi a filɛ tribunal ye a filɛ aw yɛrɛ b'a la communication k'a bɛ di ne de ma wa ne kɔrɔkɛ ma juge fɔlɔ dɛ a taara kaso la jugement fosi ma k'a la ne mana weleli kɛ kuma o kuma ko n bɛ kuma n kɔrɔkɛ fɛ u b'a fɔ ma ko n tɛ se ka kuma fɛ k'u bɛ enquête la mana weleli kɛ olu yɛrɛ de ye numéro di yan walima ko n ka numéro dɔ d'u ma u bɛ se ka n kɔrɔkɛ bɛ se ka kuma fɛ numéro min na mais mana n kɔrɔkɛ wele kuma o kuma u b'a fɔ ko n tɛ se ka kuma fɛ fɔlɔ ko enquête bɛ sen na a ma juge fɔlɔ n ye avocat min ta avocat de ye appel kɛ a ye appel papier fɛnɛ ci ma pour que u ka se k'a wele k'a juge aw bɛɛ ka duwawu kɛ n balimakɛ ye Ala ka n balimakɛ ɲuman bɔ kaso kɔnɔ an ka ninnu bɛɛ to yen nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de ni ne balimakɛ bɔra ne balimakɛ b'a dɔn ne ye mun ye a tɛ réseau la kuma fɛ dɛ mɔgɔ kumala tɛ dɛ mɔgɔ kumala tɛ mais n'a bɔra a bɛ dɔn ko mun ye mun ye Ala ka bɛɛ sara ne b'aw bila ne man kɛnɛ dusukasi bɛ ne kan ka tila ka na n sigi manamanakan fɔ ni fɛnw na c'est trop ça